কলা খায় ছাগলটা ওই ছাগলটা শেষে আসি মুই সর্বনাশ হলুম ওই ছাগলটার জন্য মুই কত লোক জন্ম হয়েছে মুই ওই ছাগলটার সাথে আসি মানুষের টাকা কত টাকা করে যদি বাইক হয়ে নিচ্ছে দিল্লিত কি গরম এই ছাগলটার সাথে আসি গন্ডগোল করলাম। বাবা কি গরম রে, থাকাই যায় না, এত গরম মানুষ থাকে, এই গরম থাকা যায়? বাপরে বাপ কি গরম। হ্যাঁ ভাই বসি আছো রে, বাতাসও নাই। হ্যাঁ ক চাচাজি। चाचा जी हाँ हम तो बाहर में आया था। तुम लोग की काज करना खेला करना था। तब भैया तब की हुआ है, तब मैं तो काम करने के लिए आया था है, तब मुझे तो काम करने के लिए आसो, तब मुझे काम करने देने बूढ़ी है मेरा पास, तब मुझे भात खा लूँ, तब की हो जाते हमको जखन के मैं आया था है तुम तो बूढ़ के ना अल्प ना काटे कामाटी অতি ফেল দেই তোমাকে আমি কবে নং হ্যাঁ भैया तो क्या हुआ? भैया क्या हुआ? तुमको या तो मिजाज का देखता है मेरा। भैया देख लो, मैं गाजियाबाद गया था, एक पाव पूरी में ले लिया, एक दुकान पे रख दिया, कौन चालू से देखने पारे भेड़ा भेड़ा हमके कास्टमर करते लगा हमको অন্য মানে ওই তো বোকা চোদা ছাগলটা গোলামটা এই গোলামটার সাথে আসি মোর গন্ডগোল হয়েছে। এই গোলামটা আমার কুলকুলা সহ জন্ম দিছে, আর সবাক খাবার দিয়ে না ভাই মুই এই সপ্তাহে বেড়ে যান বাবা দিল্লি কি গরম। এই তোর মুখে ভাষা আতুন কে ইয়াকে জানিস তুই হ্যাঁ তাতে তো খুবই এলা ব্যবস্থা আলাই। आप लोग का तू मोर साथे मेल मालास ना बुक काट चोदा जा एखान থেকে চলে যা। ফালতু কথা কা তুই মালিকের হয়ে যে আমরা বেশি বাড়ি গেছি এত মেজাজ का आपको बूढ़े के मार देता है। হ্যাঁ মুই হ্যাঁ বুকা চোদা ধর ও তো মালিক আমি কাজ না করি যাও একদম ভাই যাই। আমরা চলো 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 আমরা কাজ না করি চলো চলো। এই এই মালিক है ना मालिक ने मुझे मैं आज इधर हैं ডাঙাও দৌড়ে ডাঙাও পাতি ফেলেছি রে বন্ধু বাবা থাকেন না স্বামী ফালতুঙ্গা হে চলো 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 চলো। मेरे बाबा के बोला है मालिक के साथ में ना साथ में